Pozdrav svima. Evo, nalazim se u šumi gde ću izvršiti jedan mali eksperiment i radi se o tome, pošto su stari ljudi govorili uvek kada vidimo vrganj dok je mali, da ta gljiva kasnije neće nastaviti da raste, nego će ostati tako malo. Pa evo, provjerit ću to i provjerit ću kojom brzinom gljiva nastaje da raste. Znači, evo ovde možete vidjeti vrganj, znači 2 dana ranije kad je snimljen i on je bio ove veličine. Ja sam postavio pored njega jednu konzervu, pošto u šumi inače uvek ima smeća. Našao sam jednu konzervu, stavio sam pored i zatrpao sam ovaj vrganj, pošto mi se dešavalo da uvek neko naiđe i otkine tako mali vrganj. I ja sam ga zatrpao i evo kako izgleda danas, 2 dana kasnije, taj isti vrganj. Znači, kada sam došao, on je već bio izašao iz lišća i sada je nekih otprilike 5 cm. Znači, za 2 dana je porastao nekih oko 4 cm otprilike visine. Znači, ja ću nastaviti da snimam, tako da moći ćete da vidite kojom brzinom ovaj vrganj nastaje da raste. Znači, doći ću opet za 2 dana u ovu šumu i snimit ću isti vrganj. Nadamo se da neće umeđu vremenu neko da naiđe da ga iščupa, pošto mi se to dešavalo. I iz tog razloga ga i prekrijem lišćem. Tako da za 2 dana ću doći opet i vidjet ćete kako on izgleda. Evo, nalazi se ponovo u šumi pored vrganja koji je sada star 4 dana. Znači, od vremena kada sam započeo snimanje do danas je prošlo ukupno oko 5 dana. Znači, vrganj je bio star oko 1 dan kada sam ga pronašao i sada od tog dana je prošlo još 4 dana. I kao što možete vidjeti, vrganje je dodatno porastao u međuvremenu i sada je negde oko 14 cm visine. Znači, od dole do gore 14 cm i promer, znači gore ove glave, je oko 11 cm. Znači, ovaj vrganj je sada spreman za branje. Evo, sada ćemo uzeti nož i polako da ga odsečemo. To je malo teže raditi sa jednom rukom. Hop, pobeže. Evo, vidite. Evo ga. Znači, to je taj vrganj. Znači, nismo ga ubrali kao maloga, nego smo sačekali da poraste. Znači, upravo razlog ovog eksperimenta je bio da bi proverili da li vrganj raste kada ga vidimo, znači u šumi. Pošto inače, ja dok sam bio mali, stariji ljudi su uvijek pričali kada jednom vidimo vrganj, taj vrganj ne nastavlja da raste, nego propada. Međutim, izgleda to ipak nije bilo tačno, nego se najvjerojatnije desi da u međuvremenu naiđe ili divlja svinja ili neki čovjek i uberu takav vrganj. I mi ponovo kada dođemo drugi dan na to mesto, jednostavno to vrganja više tamo nema. Druga stvar je da smo sada vidjeli koliko je potrebno vrganju da poraste. Znači, od starosti otprilike 1 dana do danas, znači prošlo je 5 dana i vrganj je sada potpuno veliki. Znači, kada sakupljamo vrganje, najbolje bi bilo da ostavimo po neki stariji primjerak da bi se on ponovo, znači, uspeo razmnožiti, znači da se raširi. Gljive se, znači, razmnožavaju preko spora koje se nalaze u ovom donjem delu. Znači, tu se nalaze, znači, odatle ispada seme koje pada u zemlju i nastanjuje se na koren drveta. Znači, evo ovdje imamo pored, ovo je, znači, šuma i na te žile, znači, to je u stvari grabova šuma i na te žile se nastanjuje micelijum vrganja i u simbiozi sa drvetom, znači, nastavlja da se razvija nekoliko godina pod zemljom i ove gljive, znači ovaj jestivi deo su u stvari cvetovi, znači cvetanje tih micelijuma. Znači, micelijum pod zemljom, znači gljiva se razvija od 2 do 10 dana i nakon toga izlazi nadzemni deo koji ubrzo, znači njemu je potrebno nekih, zavisi, znači
može sve zavisi od koje vrste gljive, znači vrganjima je potrebno do nekih 5 dana, 6 dana da porastu na ovu veličinu. Inače postoje letnji i jesenjski vrganji. Znači letnji vrganji inače su podložni više crljivosti, evo vidite ovaj donji deo stabljike je sav izbušen od strane crva i tako, znači takvi vrganji nisu pogodni za direktno upotrebu, znači u svežem stanju, to jest da ih odmah pečemo i pripremamo jelo od njih, nego takve vrganje sušimo. Evo sada ste vidjeli ovaj vrganj, inače ovu konzervu pored što sam pronašao u šumi i nju ću da ponesem i pokazat ću vam sada još 2 mala vrganja koje sam pronašao juče i koje sam isto zatrpao lišćem i ostavio da porastu. Znači njih isto neću da uberem, nego ću svaki dan da dolazim i da ih zatrpavam lišćem i da pogledam koliko su napredovali. Evo vidite, ovde je jedan od njih. Evo vidite. Znači on je star nekih otprilike 3 dana. Znači zatrpamo ga ponovo lišćem da ga ne bi neko ubrao. I pokazat ću vam sada još jedan vrganj. Evo idemo malo napred. I evo vidite, ovde pod ovim lišćem se nalazi još jedan vrganj. Evo sada ću njega da otrpam, da biste mogli da ga vidite kako on izgleda. Evo vidite, to je još jedan malac i njega nećemo da beremo još nekoliko dana, nego ćemo sačekati da malo poraste. Evo ga, znači, to su ta 2 nova vrganja. Tako rečeno, ja ovde uzgajam vrganje. I evo sada ste vidjeli, znači, provjerili smo kojom brzinom rastu vrganji i saznali ste da je potrebno nekoliko dana vrganju da poraste na svoju veličinu i da nije istina da vrganj prestaje sa rastom kada ga ugledamo. Pozdrav svima!